Okay po, para masimulan na po natin. Sige po, simula na po. Magbigay lang po kayo ng short message. Wish nyo po kay Syra. Tapos, mamaya po i-shot natin. Sige po. Ay, okay na po. Meron pa pong mga extra glasses. Bigyan lang po kayo ng message, tapos i-shot nyo pa ang mamay. Happy birthday, ay Syra. Sana pagkabait ka lang. Salamat po. Dito na lang po sa gilid. Salamat. Next. Happy birthday. Sunod po. Ay, happy birthday. Alright. Next po. Next po. Syra, happy birthday ako. Patang pabuti pag-aaral mo. Happy birthday, Syra. God bless you. Syra, happy birthday. Sana taparin mo yung pangarap. Pag-boyfriend gawing inspirasyon. Huwag gawing inspirasyon. Ay, experience. Next po. Happy birthday, son. Wish you all the best. Thank you so much. Next po. Thank you po. So, next po. Tagay. Next po. Alright. So, para sa katuparan ng wish ni Syra, 1, 2, 3, go! Alright. Thank you so much.